अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग प्रिय से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने इब्लो मान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी को भी मुहताज ना करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे। और मैं औस जो अमल बताने लगा हूँ, ये औस कर हर इंसान को ये करना चाहिए। हर इंसान को ये दुआ है, दुआए बंदी अर्श। इसके बारे में आप यूट्यूब पे भी सर्च करके देख सकते हैं इसकी फजीलत क्या है। अगर आप लोग जो कहते हैं ना कि करोड़पति बनना चाहते हैं, अरबपति बनना चाहते हैं, कर्जे बड़े हैं, परेशानी बड़ी है, इसको पढ़ना है। कम से कम रोजाना 3 बार किसी वक्त भी पढ़े। बावजू होकर पढ़ना, नापाकी में नहीं पढ़ना, इसको मामूल बनाए। नहीं तो मैं इसको पढ़ के भी सुनाता हूँ, इसको इस तरह अपने घर में मोबाइल पे लगा कर रोजाना सुने। इसको इसका बहुत फायदा होगा। जो लोग कह रहे होते हैं कि करोड़पति बन जाए हम, घर में फजल हो जाए, रहमत हो जाए, झगड़े खत्म हो जाए, बीमारियां दूर हो जाएं, ये जरूर अमल करना है। मेरे कहने पे करना है। नहीं कर सकते खुद नहीं पढ़ सकते, पढ़ना खुद ही चाहिए। फायदा फिर ये होता है, सारा दिन बंदा कमाई के लिए पता नहीं क्या क्या करता है, जतन करता है, ये भी करना है। इसको मैं पढ़ के लिए तो सुना रहा हूँ, इसको घर में टीवी पे लगा लें, वैसे लगा लें, इसको ज्यादा से ज्यादा सुने। बहुत फायदा होगा। इस चैनल पे पहले भी बड़े मैंने जरब हमले तवीज़ात वज़ायब बताए हुए हैं, वो भी ज़रूर देखें। इस चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वो भी मिलते रहें। उन पे नीचे कमेंट्स पढ़े, आपको पता चलेगा किस हद तक लोगों को फ़ायदा हुआ है। इजाज़त सबको है, इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इसको मैं पहले पढ़ के सुना दूँ किस तरह पढ़ना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। لا إله إلا الله سبحان الملك القدوس. لا إله إلا الله سبحان العزيز الجبار. لا إله إلا الله سبحان الرؤوف الرحيم. لا إله إلا الله سبحان الغفور الرحيم. لا إله إلا الله سبحان الكريم الحكيم. لا إله إلا الله سبحان الكبير الوفي. لا إله إلا الله سبحان اللطيف الخبير. لا إله إلا الله سبحان الصمد المبعوث. لا إله إلا الله سبحان الغفور الودود. لا إله إلا الله سبحان الوكيل الكفير. لا إله إلا الله سبحان الرقيب الحفيظ. لا إله إلا الله سبحان الدائم القائم. لا إله إلا الله سبحان المحيي المميت. لا إله إلا الله سبحان الحي القيوم. لا إله إلا الله سبحان الخالق البارئ. لا إله إلا الله سبحان العلي العظيم. لا إله إلا الله سبحان الواحد الأحد. لا إله إلا الله سبحان المؤمن المؤمنين. لا إله إلا الله سبحان الحسيب الشهيد. لا إله إلا الله سبحان الغني الكريم. لا إله إلا الله سبحان الأول القدير. لا إله إلا الله سبحان الله الآخر. لا إله إلا الله سبحان الظاهر الباطن. لا إله إلا الله سبحان الكبير المتعال. لا إله إلا الله سبحان القاضي الحجار. لا إله إلا الله سبحان الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله سبحان رب العرش العظيم. لا إله إلا الله سبحان ربي الأعلى. لا إله إلا الله سبحان البرهان السلطان. لا إله إلا الله سبحان السميع البصير. لا إله إلا الله سبحان الواحد القهار. لا إله إلا الله سبحان العليم الحكيم. لا إله إلا الله سبحان الستار الغفار. لا إله إلا الله سبحان الرحمن الديان. لا إله إلا الله سبحان كبير أكبر. لا إله إلا الله سبحان الغفور الشكور. لا إله إلا الله سبحان العظيم الكريم. لا إله إلا الله سبحان عظيم الملك والملكوت. لا إله إلا الله سبحان ذي العزة والعظمة. لا إله إلا الله سبحان العليم الكرام. لا إله إلا الله سبحان الشافي الكافي. لا إله إلا الله سبحان العظيم الباقي.
لا إله إلا الله سبحان الصمد الآحد. لا إله إلا الله سبحان رب الأرض والسماوات. لا إله إلا الله سبحان خالق المخلوقات. لا إله إلا الله سبحان من خلق الليل والنهار. لا إله إلا الله سبحان الخالق الرزاق. لا إله إلا الله سبحان الفتاح العليم. لا إله إلا الله سبحان العزيز الغني. لا إله إلا الله سبحان ذي الخيبة والقدرة. لا إله إلا الله سبحان ذي الكبرياء والجبروت. لا إله إلا الله سبحان الستار العظيم. لا إله إلا الله سبحان العالم الغيب. لا إله إلا الله سبحان السميع المجيد. لا إله إلا الله سبحان الحكيم القديم. لا إله إلا الله سبحان القادر الستار. لا إله إلا الله سبحان السميع العليم. لا إله إلا الله سبحان الغني العظيم. لا إله إلا الله سبحان العلام السلام. لا إله إلا الله سبحان الملك النصير. لا إله إلا الله سبحان الغني الرحمن. لا إله إلا الله سبحان قريب الحسنات. لا إله إلا الله سبحان ولي الحسنات. لا إله إلا الله سبحان الصبور الستار. لا إله إلا الله سبحان الخالق النور. لا إله إلا الله سبحان الغني المعجز. لا إله إلا الله سبحان الفاسد الشكور. لا إله إلا الله سبحان الغني العظيم. لا إله إلا الله سبحان ذي الجلال المبين. لا إله إلا الله سبحان الخالص المخلص. لا إله إلا الله سبحان صادق الوعد. لا إله إلا الله سبحان الخط المبين. لا إله إلا الله سبحان ذي القوة المتين. لا إله إلا الله سبحان الكريم عزيز. لا إله إلا الله سبحان العالم الغيوب. لا إله إلا الله سبحان الحي الذي لا يموت. لا إله إلا الله سبحان الستار الأيوب. لا إله إلا الله سبحان الغفران المستعان. لا إله إلا الله سبحان رب العالمين. لا إله إلا الله سبحان الرحمن الستار. لا إله إلا الله سبحان الرحيم الغفار. لا إله إلا الله سبحان العزيز الوهاب. لا إله إلا الله سبحان القادر المقتدر. لا إله إلا الله سبحان ذي الغفران الحكيم. لا إله إلا الله سبحان الملك الملك. لا إله إلا الله سبحان الباري المصور. لا إله إلا الله سبحان العزيز الجبار. لا إله إلا الله سبحان الجبار المتكبر. لا إله إلا الله سبحان الله ما يصفون. لا إله إلا الله سبحان القدوس الصبور. لا إله إلا الله سبحان رب الملائكة والروح. لا إله إلا الله سبحان ذي العلاء والنعمة. لا إله إلا الله سبحان الملك المقصود. لا إله إلا الله سبحان الحنان المنان. لا إله إلا الله هو المصطفى الله. لا إله إلا الله النوح النجي الله. لا إله إلا الله إبراهيم خليل الله. لا إله إلا الله إسماعيل ذبيح الله. لا إله إلا الله موسى كليم الله. لا إله إلا الله داود خليفة الله. لا إله إلا الله عيسى روح الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله على خير خلقه ونور عرشه وسمعه الأنبياء والمرسلين. حبيبنا وسيدنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. इस तरह आपने इसको पढ़ना है। इसको कम से कम 3 बार पढ़ें और खुला इसको घर में नहीं तो चलने दें। तब आप इसको सुनेंगे, इसको
खुद बयान करेंगे तो क्या बात है। जो लोग नमाज तहज्जुद पढ़ते हैं, इसको अगर नमाज तहज्जुद के बाद अगर पढ़ लिया जाए, यकीन करें किस्मत बदल जाती है। किस्मत बदल जाती है। दुनिया आखिरत अल्लाह आसानियाँ पैदा कर देता है दोनों जहानों में। करोड़ों अरबोपति इंसान हो जाता है, जमाना जरूर है, और बताने के इससे क्या फायदा हुआ है। जो बेरोजगार फिर रहे हैं, मारे मारे फिर रहे हैं, कोई दुकाना नहीं मिल रहा, भटके हुए लोग हैं, वो भी एक बुरी अमल करें। इसको पढ़ेंगे वो फायदे मिलेंगे जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। दुआओं में जरूर याद रखना है फायदा हो जिन लोगों को फायदा हो रहा होता है, इस गरीब को भी दुआओं में याद रख लिया करें। बड़ी मेहनत करके तवीज़ात वज़ाइफ, और मैं वज़ाइफ आम नहीं बताता, पता नहीं किताबों से भी मैं जो मुझे बेहतर लगते हैं, जिनसे लोगों को फ़ायदा हुआ होता है, वो वज़ाइफ मैं बताता हूँ, आम नहीं होते। दुआओं में याद रखा करें। बाकी अल्लाह फजल फरमाए, अल्लाह सब पे रहम फरमाए, सबकी नीक वजात को पूरा फरमाए। कोई सवाल हो इसके बारे में कमेंट्स में पूछें। सवाल दुआ वाली वीडियोस नहीं तो देखें। परेशानी में कोई अमल ना करें, मायूसी ना लाएं। ये करें मायूसी दूर करे भाई अमल। जो लोग मायूस हो चुके होते हैं किसी मसले से भी। और इस चैनल का कोई अकाउंट नहीं है, ना फेसबुक, ना ट्विटर, ना इंस्टाग्राम पे। कहीं भी कोई अकाउंट देखा करें, समझ जाया करें नकली अकाउंट है। वकील्ला फजल फरमाए।